एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली आयलिश. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. माझी girl जाने 15 হচ্ছে। এটা করলে কি হচ্ছে? এটা করলেও 15 হচ্ছে। দুটোর মধ্যে তিনটের মধ্যে কিন্তু 15। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা যেদিক থেকেই যোগ করা হবে যোগফল একই হবে, মানে যেদিক থেকে যোগ করলেই যোগফল একই হবে।